हरे कृष्णा। प्योर वेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दासी। आज सुनते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी जो निर्जला एकादशी के बाद आती है, और ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। देवशयनी एकादशी जो कि 6 जुलाई यानी रविवार को है। यह एकादशी मतलब इतनी महत्वपूर्ण है कि इसी एकादशी से भगवान विष्णु शयन निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीना भगवान विष्णु शयन निद्रा में रहते हैं। और इसी एकादशी से मतलब चतुर्मास शुरू होती है। चतुर्मास बहुत मतलब महत्वपूर्ण महीना है। चतुर्मास जैसे इस एकादशी से शुरू होगी और कार्तिक महीना की एकादशी को ख़त्म होती है। और बहुत लोग जैसे पूर्णिमा से, इसी पूर्णिमा जो गुरु पूर्णिमा से शुरू होगी और कार्तिक मास की पूर्णिमा को ख़त्म होगी। चतुर्मास में हम लोग बहुत कुछ खाते नहीं हैं, मानते हैं। देखिए मतलब भगवान जैसे निद्रा में जाते हैं तो हमें मतलब बहुत हमें सावधानी से रहना पड़ता है। ठाकुर जी निद्रा में चले गए, ये अभी कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होती है। तो ये और जैसे चातुर्मास शुरू होगी इसी से, और आप जानते हैं 2 यान है, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। तो इसी शयन एकादशी से दक्षिणायन शुरू होगा। आप लोग सब कुछ जानते हैं। जैसे भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में शरसज्जा में लेटे हुए थे और उनको इच्छा मृत्यु की वरदान था, लेकिन दक्षिणायन होने के कारण उन्होंने मृत्यु नहीं लिए, उत्तरायण की अपेक्षा की। तो दक्षिणायन और उत्तरायण 6 महीना होती है। जैसे अभी शयन एकादशी से शुरू होगा और जनवरी में फिर उत्तरायण शुरू होगी। अभी दक्षिणायन शुरू होगा, फिर उत्तरायण शुरू होगी। तो इसलिए शयन एकादशी हम बहुत ही महत्वपूर्ण देती हैं। आज के আমি এই শয়ন একাদশী দেবশয়ন একাদশীর বারেতে বলছি। শয়ন একাদশী 6 জুলাই আর রবিবার থেকে শুরু হবে। শয়ন একাদশী অনেক মহত্বপূর্ণ একাদশী। নির্জলা একাদশী যেরকম মহত্বপূর্ণ, নির্জলা একাদশীর পরেই এই শয়ন একাদশী আসে। আর এই শয়ন একাদশীতে ভগবান বিষ্ণু 4 মাসের জন্য নিদ্রায় চলে যাবে, ক্ষীরোদ সাগরে নিদ্রায় চলে যাবে। তো এই 4 মাস যেরকম আমাদের মাথার উপরে গার্জিয়ান না থাকলে আমরা অনেক সাবধান হয়ে থাকি। আমাদের অনেক সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে হবে, চ্যান্টিং করতে হবে, গীতাপাঠ করতে হবে, আর খাওয়া দাওয়ায় অনেক নিয়ম টিয়ম মেনে আমরা চলব। তো এই শয়ন একাদশীর থেকেই শুরু হয় চতুর্মাস। চতুর্মাস মানে 4 মাস আমরা খাওয়া দাওয়ায় অনেক কিছু মেনে চলব। আর চতুর্মাসে যেরকম এই চতুর্মাস শুরু হবে আপনার শয়ন একাদশীর থেকে শুরু হবে, আর কার্তিক মাসের যে একাদশী তখন শেষ হবে। আর অনেক লোকেরা যেরকম কার্তিক মাসের এই শয়ন একাদশীর থেকে কার্তিক মাসের একাদশী অবধি মানে, আর অনেকে আছে যেরকম এই পূর্ণিমার থেকে শুরু করে আর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা অবধি মানবে। তো চতুর্মাসে দেখুন 4 মাস আমরা প্রথম মাসে শাক খাবো না, দ্বিতীয় মাসে আমরা দই খাবো না, তৃতীয় মাসে আমরা দুধ খাবো না, চতুর্থ মাসে আমরা মাসকলাই ডাল খাবো না। এরকম করে আর কি আমরা মেনে চলি। আর এই চতুর্মাস শুরু হচ্ছে, তারপরে এই দক্ষিণায়ন আর উত্তরায়ণ আপনারা জানেন, দুটো আছে দিশা, একটা দক্ষিণায়ন আর উত্তরায়ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন ভীষ্ম পিতামহ আহত হয়ে তীরের উপরে শুয়ে থাকেন, ওনার ইচ্ছা মৃত্যু বরদান ছিল, কিন্তু উনি মৃত্যুগ্রহণ করেননি, কেননা তখন দক্ষিণায়ন চলছিল। উত্তরায়ণ যখন এলো তখন উনি মৃত্যুবরণ করলেন। তাহলে এই উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন অনেক মহত্বপূর্ণ। আর সবাই চাইবে
যে উত্তরায়ণে ভালো কাজ হয় আর কি। তো চলুন এখন আমরা শুনি যে शयन एकादशीर की महत्व। सत्ययुग में माधांता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में बहुत ही खुशहाली थी, प्रजा बड़ी सुखी से रहते थे। और एक बार क्या हुआ, देखिए हमारे तुलसी महारानी, देखिए तुलसी महारानी। तो एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में बारिश नहीं हुई, एकदम अकाल पड़ गया। और इतना भयानक अकाल से चारों तरफ हाहाकार मचने लगी। तो प्रजा सारे राजा के पास जाकर विनती करने लगे कि हमें इस संकट की घड़ी से मुक्ति दिलाइए। राजा सोचने लगा कि मेरे से ऐसा क्या भूल हो गई या क्या पाप हो गई जो मेरे राज्य में इस परिस्थिति पैदा हुई है। तो राजा अपने प्रजाओं के साथ लेके ब्रह्मा के पुत्र अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अंगरा ऋषि के आश्रम में पहुंचकर अंगरा ऋषि को दंडवत प्रणाम करके पूछने लगे, हे मुनिवर, मेरे को बताइए हमसे यह कैसे भूल हो गई, क्या भूल हो गई जो हमारे राज्य की यह हाल है। तब अंगरा ऋषि कहते हैं, देखिए ये सत्ययुग है, इसमें थोड़े से भी अगर आप पाप करें तो वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो जो आषाढ़ मास नहीं, तो सोचने लगे कि इसके निजात कैसे मिल सकेगी। तब अंगरा ऋषि कहने लगे, देखो आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो शयन एकादशी के नाम से जाना जाता है, वो एकादशी आप लोग करो। तो राजा बहुत खुश हुए सुन के, अपनी प्रजा को लेके राज्य में लौट आए और बड़ी श्रद्धापूर्वक जो शयन एकादशी का व्रत पालन किए। और राज्य में बारिश होने लगी, खुशहाली हो गई चारों तरफ, राजा खुश हुए। আসুন এবার শুনে নেই শয়ন একাদশীর ব্রত কথা। যুধিষ্ঠির মহারাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন শয়ন একাদশীর কী মহত্ব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে সত্য যুগে মাধান্তা নামে এক রাজা ছিলেন। তো ওনার রাজ্যেতে খুব খুশহালি, সব প্রজারা খুব সুখী আনন্দিতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ কয়েক বছর ধরে রাজ্যে বর্ষা হচ্ছে না। বর্ষা না হওয়াতে কৃষি বাণিজ্যও হচ্ছে না, তাতে প্রজারা খুব দুঃখী, রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেছে। তো রাজা খুব চিন্তিত হলেন যে এমন কি আমার থেকে ভুল হয়ে গেল যে আমার রাজ্যে এই অবস্থা হয়েছে। তখন ওনারা প্রজারা রাজার কাছে এসে বললেন যে আমাদের এর ভেতর এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন মহারাজ। তখন রাজা প্রজাদের নিয়ে ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গরা ঋষির আশ্রমে পৌঁছালেন। অঙ্গরা ঋষির আশ্রমে পৌঁছে দণ্ডবোধ করে ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ঋষিবর, আমার রাজ্যে এরকম ভোগমারি হাহাকার পড়ে গেছে, আমি এখন কি করি? তখন অঙ্গরা ঋষি বলল, দেখো এটা হচ্ছে সত্যযুগ, এখানে তুমি ছোট্ট একটু পাপ করলেও সেটা অনেক বড় ফল দেয়। সেই জন্যই তুমি আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের যে একাদশী, তাকে শয়ন একাদশী বলা হয়, সেই একাদশীর ব্রত করো, তাহলে তুমি এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। তখন রাজা প্রজাদের নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন এবং শয়ন একাদশীর ব্রত করলেন, তাতে বর্ষাও হলো, প্রজারা সুখীও হলো। কেমন লাগলো আমার এই ব্রত কথা? আমার এই কথাটা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কमेंट्स করবেন। हरे कृष्ण। कैसे लगी ये कथा? मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्ण।